Hey there, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you how I make vegan chiles rellenos. These are roasted poblano peppers, most commonly stuffed with cheese. You can also add vegan beef crumbles and veggies of your choice. It's all good in here. They're also coated with a vegan egg, which makes them all that tastier. For more vegan food inspiration and personal recipes of mine, don't forget to subscribe to my channel and hit that bell button. I'm going to begin with the savory tomato broth that is typically served with chiles rellenos. You want to bring a few tomatoes to a boil along with a serrano pepper or two. I do like to score an X at the bottom of each tomato. This makes it so easy to peel off the skin once they are tender. And now that they've cooked through, I've peeled off the skin. I'm now going to place them inside my blender cup along with some garlic, serrano peppers, vegan bouillon, and some water. I'm going to blend until it is lump-free. For this step, infuse vegetable oil with a few onion slices over a medium flame. When the onion caramelizes, you may remove it, although I like to leave mine in. Then you want to pour the just blended tomato broth through a colander into the hot oil. Slow simmer over a low-medium flame for a few minutes or until it begins to bubble. Then you want to turn off the flame and set aside. These are the poblano peppers that I'm about to roast on my stovetop directly over the flame. I do prefer this method because it's quicker in my opinion. You may also use a griddle, of course, or even roast them in the oven. The goal is to blister the skin on all sides and they should look charred. If it's your first time, I must say, hopefully this makes sense. Try not to overchar them. You don't want them to blacken too much because once they steam, they could rip open and lose their shape, making it almost impossible to stuff. Another way to tell if they're ready is when they puff up just like these. Then you want to place them in a container with a cover. A pot works as well, or even a plastic bag. This will help them sweat. When you notice condensation, they are pretty much ready, usually around 4 to 5 minutes. At this point, you should be able to peel the skin right off without resistance, just like I'm doing here. You want to do this to all of the poblano peppers, and then you want to rinse them clean. While rinsing them, I also made a vertical slit on one side and removed the seeds from the inside. I then pat them dry. Now onto the batter. I'm going to use garbanzo flour as the egg coat. If you've been following me for a while, you may have already seen my old chiles rellenos recipe from about 2 years ago, I believe. At that time, I used flaxseed egg and nutritional yeast, and it might have not looked as pretty, but it was practical and cheaper, and it still tasted good. But as of lately, I've been making them with this batter, and I'm really enjoying it. All right, let's season this flour. I'm adding black salt for that egg flavor, also some garlic powder, onion powder, salt, turmeric for some color, nutritional yeast. I'm gonna mix it up and then I'm gonna add vegan milk. I'm using oat milk and I'm gonna continue mixing until it is lump-free. Also in a separate plate, add some garbanzo flour to pre-coat the peppers. I'm going to use Miyoko's mozzarella vegan cheese to stuff my poblano peppers. It's the cheese to your left. This cheese was delicious. I really enjoyed eating it. And to the right, I also have vegan slices by Good Planet Foods. I cut them into strips, but I didn't actually end up using them for this recipe. I did make some tasty quesadillas with it though. And another great alternative to vegan cheese is adding tofu. It really does resemble the texture of queso fresco. All I did was sprinkle some nutritional yeast, onion powder, and salt to add some flavor to it. I'm also going to stuff my poblano peppers with roasted veggies. Here I have oyster mushrooms, some grape tomatoes which I drizzled with olive oil, seasoned with salt and pepper. Also I have fresh corn that I just cut off the cob. That one I left as is. I placed them in a preheated oven at 425 degrees, roasted for 20 to 30 minutes. I also sometimes broil them on high. You could also saute your favorite veggies. It's all good in here. I'm now stuffing my peppers with some of that Miyoko's cheese, and here are the rest. Some of them have tofu. I'm also adding the roasted veggies. I did cut the oyster mushrooms into thin slices before placing them inside the poblano peppers. Also, be sure not to overstuff the poblano peppers because it'll be harder to close. And if you have toothpicks, be sure to use them. I didn't have any on hand, but what you want to do is pierce the poblano pepper to connect and close the opening. That way the filling won't spill out. Now coating the outside of the pepper with the garbanzo flour. You do want to dust off the excess flour and then dip into the batter. Do the same by evenly coating the pepper on all sides with the batter. Allow the excess batter to drip off, and then you want to place the coated pepper in a hot frying pan with a few tablespoons of vegetable oil and fry on all sides until the pepper is golden brown.
My chiles rellenos are ready. Be sure to enjoy right away while they're still warm and straight out of the frying pan. Serve them with that hot tomato broth that is so savory. I also like to add vegan sour cream and cilantro, which I didn't have, so I added chives instead. And I do like to enjoy them with warm tortillas. They're so good. Hopefully you enjoyed this recipe. Thank you so much for watching. Be sure to be subscribed. I will see you soon with another vegan food inspiration. Continue watching if you would like to watch the Spanish version. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo yo preparo chiles rellenos veganos. Comúnmente son rellenos con queso, o al menos así estoy yo acostumbrada a comerlos, pero sé que algunas personas también les ponen carne molida vegana o vegetales. De cualquier manera saben ricos, especialmente porque son forrados con huevo vegano y luego fritos. Para más inspiración y recetas veganas, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, también empuja la campanita. Vamos a empezar con el caldo de jitomate que típicamente se sirve con estos chiles rellenos. Vamos a poner varios jitomates a hervir con 1 o 2 chiles serranos. A mí me gusta hacer una cortada de figura X debajo de cada jitomate para cuando sea hora de pelarlos fácilmente se les quita la piel. Y a estos ya les quita la piel. Ahora los voy a poner en mi vaso de licuadora con el chile serrano, ajo, pasta de consomé vegetal, agua y se va a moler hasta que quede como una salsa. Ahora vamos a infundir aceite con pedazos de cebolla a fuego medio. Estoy usando aceite de aguacate, ya que la cebolla se dore, la puedes retirar. A mí me gusta, así que yo la voy a dejar. Ahora le voy a agregar la salsa de jitomate. Estoy usando un colador. Esto es para que la salsa quede un poco más líquida y vamos a dejar que hierva a fuego lento. Cuando se formen burbujas le puedes apagar al fuego. Para asar los chiles poblanos a mí me gusta ponerlos en la estufa directamente sobre el fuego, se me hace más rápido de esta manera. También los puedes asar en el comal o en el horno. Lo que queremos es de que la piel de los chiles se queme por fuera, así como estos. Y si es tu primera vez, trata de no quemarlos de más. Ojalá y me explico, porque si los doras de más, luego pierden su forma y se abren por todos lados porque quedan como un poco aguados y no los vas a poder rellenar. Estos que se están inflando ya están listos. Ahora los voy a poner en un recipiente con tapadera o en bolsa de plástico. Esto va a hacer que el vapor caliente despegue la piel quemada. Más o menos como los 5 minutos, cuando notes que la bolsa o el recipiente esté sudado, saca los chiles y con tus dedos empieza a retirar la piel quemada. Como puedes notar, fácilmente se despega. A estos ya los enjuagué, también les hice una rajada por un lado y les saqué las semillas. Para el batido voy a usar harina de garbanzo, este batido va a actuar como el huevo. Tal vez recuerdes el video anterior que subí de chiles rellenos que preparé con linaza y levadura nutricional. Ese era como el huevo vegano que usé en ese tiempo. No se miraban muy bonitos, admito, pero esos chiles sabían buenos de todos modos y el batido era práctico y económico. Pero al momento de esta manera es como los estoy preparando. En un recipiente puse un poco de harina de garbanzo con sal negra, que esta sal de verdad si no la han probado la tienen que comprar. Le da un sabor a huevo, literalmente sabe a huevo esta sal y huele a huevo también. Y bueno, también le voy a añadir sal, levadura nutricional, ajo, cebolla en polvo y cúrcuma para que le dé ese color amarillo. Estoy mezclando la harina, ahora le voy a agregar la leche vegana, esta es leche de avena. Voy a continuar mezclando hasta que el batido ya no tenga grumos. En un recipiente o plato vamos a añadir un poco de harina de garbanzo y por mientras lo dejamos por un lado, deja enseñarte los quesos veganos que voy a usar para mis chiles rellenos. A la izquierda tengo la marca Miyokos, este es queso estilo mozzarella a base de plantas, obvio. Y bueno, este queso no te puedo explicar qué rico sabe, es mi favorito al momento, me gustó muchísimo. El que está a la derecha no lo llegué a usar hoy, pero es de la compañía Good Planet Foods y también sabe rico, me preparé unas quesadillas en otra ocasión, pero si no quieres queso vegano o no lo tienes, también puedes usar tofu. Este es tofu firme y de verdad tiene la consistencia de queso fresco, no tiene el sabor a queso fresco, pero la consistencia sí, y tú lo puedes sazonar con levadura nutricional, un poquito de sal y tal vez polvo de ajo y así sabe rico. Algo que me encanta comer varias veces a la semana son vegetales asados. Por acá tengo setas de ostra, jitomate uva, les puse un poco de aceite de olivo, sal y pimienta, lo revolví y por encima pueden ver que tengo elote, este es recién cortado, los metí al horno precalentado a 425 grados por unos 20 a 30 minutos hasta que se miraran más o menos así y claro voy a rellenar mis chiles con estos vegetales.
Por acá están mis chiles, ya les puse el queso, a otros les puse tofu, ahora los estoy llenando con los vegetales asados y sí corté las setas en tiras pequeñas para disfrutarlas mejor porque estaban un poco grandes para estos chiles y bueno, asegura de no llenar los demás, si no, no van a poder cerrarse bien. Y si tienes palillos, encájalos en la partida de cada chile para cerrarlos. Yo no tenía en esta ocasión, así que no los usé, pero te los recomiendo porque si no se te va a salir el relleno. Ahora vamos a forrar los chiles rellenos completamente en la harina de garbanzo. Vamos a retirar el exceso de harina. El siguiente paso es forrarlos igual completamente, pero esta vez en el batido. Y vamos a retirar el exceso de batido y ya que estén bien forrados, los vamos a freír en una cazuela caliente con aceite de vegetal y se van a freír completamente por todos lados hasta que queden así como estos, bien doraditos. Sírvelos recién fritos con su caldito de jitomate caliente, con un poco de crema vegana y cilantro o lo que tengas a la mano. Disfrútalos con tortillas. Espero que te haya gustado mi receta. Gracias por haber visto mi video. No olvides suscribirte a mi canal. Pronto te veré con más ideas de comida vegana.